Sabisi Pabla Passan Getaba TV et de pousse la retourne na wana limananere ci nadika mor kibay sambe en les tasiens et de runda kibaya ci ne Burkina Faso premier ministre la Sina Zerbo Sanyakam angilim de region amnisi yukora kalam sanam sede nembuida ya tuganso wala ba timisien aba kinda be mi waya sanan Toronto king sene son titengan bandamba mpasi nembuida pelsi abzabla intention son sebelum kwa sene aba sunuro sinkene tumnu ninga singeta song anzan nim jeta kungayele aba sensibo suka anzan de sene wat pastam bibiwa et pam da veno bilia sia soba et son comme son puitner ya ministre ninga singeta sudasa yele ministre ninga singeta yonkolo yele pas ministre ninga singeta juta kunga yele anya Burkina Faso premier ministre te kare wat basumbe tuga galontenga abole ngandi kaweli en sonse ne wat ba ne lol poli woni mata wal sabala sinazelbo wiliga basunuro ne tumno ninga singeta juta kunga yele sanzada wat ba boli kapenka antas ministre ninga singeta juta kunga yele ni dipang ninga abasumanda woni mata wal sawo kelembe wakat kongo nambul nimbuida tebi bumba yemle abgamtaba tegamta point la nanton zap nimbe wantonwe premier ministre la Sina Zerbo. C'est un message de solidarité, de cohésion entre eux. Ya gamtaba kwaikanga edzinintara netaba na yinuru kwaira la tengana ba tumtumwa torosba ndatungli ci somiya bumba yemle e somizina tapole nena la nantonwe anzap netan sonsa el sambilra taba el sampabe tapole il paton tonwe il bas wilisra lamsulia nuru amsuwa tuga momikti ni bafa gamataba aptunga tapole nentilafi nyukola tonzin region ka de pawawi la na wali bon wame. On va revenir. Ministre Soula qui les cap na wali toronte car son titengan bandamba sambi babrambe la premier ministre yitira son titengan bandamba tibam nebugo nema tumda mesna yinti ton pame en son nenkansa tabtonre abzabla intention sonsa la tonre encore l'otenga woni matal soba la Sina Zerbo. Le message il est d'abord venu du général Kwa ya général Emesempoli son konkwese ni sawa ya pelking le kwese sindati sula sanentaba aboton tongta pole bala ya bamu ya ministre ninga singita sula sayelle sinangile tidizanga fa ton keng tawri la tal rawdo anzaban korlotenga nimbuidu til siradame til keng ni kansa pelsi apkosid la songre la nangisame esunto mana bumning fa ansongba ndai lameta babangi ti bohnema abmanda basun petia kasne din ton banglinya tida mpasil fantra abusun konta zemseme la tordene abzabla tengana ya pipinet sunsun samde tasawum tisongra absun kota son titengan bandamba atataba ya bam ya pipinet sunsun samde tasawum ilkanga quand il entend ça boni matal soba wiliga metaplata meti kombi basombe babaramben la kiesa putoro wablam nisi sun kom mengam lewinga nanza bankoro tenga somande tugan lol poli premier ministre nankelen kenga tawre ne bigiligra temsata po wa beaucoup du monde wesa si Burkina Faso windig sun luitin non la si Burkina Faso nu gwabra la si Burkina Faso windig sin yite arabo ya taptorante kenga sodasa la nembuida pelsi to bazin ta pole en song taba la sin robsuka en 15 septembre zavlen intention sonsa Barkasa ibe na uligila meti Burkina Faso meram danama nyaklep da sarantina yi mewaki yum pusila pisla yiba aba tadaralame tarakome sene nembuiza la l'armental sous le sacré association interafricaine compétence électorale africaine kwa RCA absira tibakit ba ciblation lore na komba taraso sene bamba Burkina Faso santon way antius meram danam nyakle na yenafa encore tenga la sna internet ton way abma la taraso on compati sur tinga taw dam sun tiki tinga ton pam pidisco pam da venom ne Adrien Digemde la Belgique zambelong son pitnedo Burkina Faso me damba vote lamba son mezindi meki ula son pile no so wate tetan so so sala tinga son pagan ba na kite tinibni sin yoron dopto kan so banan talrawan la mental so ni yor son sac de compétences électorales africaines quoi ratio ramba bamuli ga met siradame bamuli ga met sin bam takre ya tab talrama novembre ki ula son pi si la yib son wate renanton te wakat ni ngop nan talrabo ton le sababo to yoroni won obuto to le sin na yile taton yi sombo adam le zizugmore ya sul le tawl soba ndanga
nge invigli tina yime wa kiwa ay ton me mi kamti harama na wen katkanga aka itla somaye zerla ya wuso les passes c'est nous ya sous la organisateur ou élection wegma ba me pendant ton serati somaye interayida parti politique da même quand on man liste mais la irmetin dam tidha le pranviga ni wa novembre kiwa ay etin pamawa sababu tu wen ton point tere rigbeba tu kolorweo te ba me komse apamong tina keng tawron wiligi tibam larmental sul le tala san ya nina kin le buto to nandike en kose ne bini sina yo na vote kan ramba tabto en kelen tunu benre sin wan to yida be mana nenga yibu sun to tala hama yibu tini muide fa gil kepeto en 15 septembre vote kan point sinu hana ma na mbona sopti chronogramme bob kelen rara yibu to be wala rara tabo pipi zini ngankati ya yola te bonti zone batar problème to mana élection bon wa ndikra ninga novembre kiu randi kwa makre to nandi kwa novembre kiu da mayube yete nandinga singa bene lewa gehe man marabudu zini nganda kenken la ne bata ba halle bon wana o to tla le kengbe wa atente il pam yolo sozikanga donc wen katkanga itana le ningwa semana taba a point ntawa le 27 et tu aimes les libres na tabiasa le 15 nganda kenki wana ma élection ramba sikende bi stamsa no asine sio ramba serda meti bi stamsa no timse about timsa tam passé wala Benin Togo la Côte d'Ivoire la biak Algérie la Nigeria ti pakanta sin ya sidari nan tonri tini sabal satin kan la bisna man toto ton yidiga beton yibel la vename baka benezi zambelongo kesum tours na yenti sefa ab tekata libéré sene iko Burkina Faso souninga son mandat tars la vai seront contre battre sur son bon bureau d'analyse et d'études stratégiques tal la seka neki bakit baye la Moussa j'invite la son piga la tambo mana mabu toto la libro snelin tonroy antes Burkina Faso top san waki informé bobton andi ayonda en yir ab sendite sefa yoda ninga et pam da vena certains bassin yasoba yani abelenzi zambelongo la Maxime Jean-Eudes Bambara France fa sana libra eco ay boum sunan kontumbu totole Burkina Faso aljaka politique zingi la ton rapport ya boto la certa kasoninga sanzindi tabna yelen ton kin so buto totole sinkine aljaka me yidiri so wanton yida ministère ninga sangeta til fantra yel zingi sa ninga sun lui tawle ko isa so point useni ili awli gam ti France fa sana libra eco ay boum sunan kete ti farahara masantal piuninga ne France fa libra antaran le pole boum sunan kete ni sabla tenka anentem taba libargi taba la saine Burkina Faso li kanga sanwa ayabum sunan son Burkina Faso la ni pangme anazinda point ril saine son wuli alors le mason ton ko Burkina Faso yati Burkina Faso sin yibendi ke de ligida manki din taba le fangil kapina mburame ya lisanda me Burkina Faso sin yiben ko de tem taba le fangil kapina yanga men passé hatta ligida mbalu azam pa yubri awuli gamete Burkina Faso nan kelem pa ma saine mpiu tem taba point la bum ninga Burkina Faso so ma sebra so kontome ti ligid kang san la mette fob kalle ati Burkina Faso tenga pormenga ali gang so balibo ayi fa ni nimbuida sende ben le pahde absin nan king tim sataban to la tedon wa refa gili kapi ya sebra so kontume la sana yilen tontum kan isfa la mette zini nyesa la bangar bi so bu to tole alze ka yidigul poronwa aton zindi le poron tom num to la route bu to tole so be Burkina Faso so mam so katab nusi nepsen nan tomde ne ligid kang me so mo woman tim sen la mam pe Burkina Faso ti Burkina Faso me on ken tem extensi titinkan ramba me watkana taptum nim taba wala Mali Niger zekantuna nin togo tobum taban tume ril a useni ili esenkelen na to amba san ne ba koisa abuli gamenti bati Burkina Faso lat te France fa le ba eko la mette bazin tum sombo laptak ken la pam yam sida anton te France fa le ba eko parka ete san yibe na wulge la meti nimbuzala sula sambe sane bistam satem sen aba sombo neti collectif des organisations de la société civile pour le Sahel aptal la sekaya cible janvier qui la son piga la anu ne ekipa kiteba la ba sekon pourwa aba quand ba tarasfo sen qui ne CDO la yumo santale aba sektigdim dans la nation soba ti yene la blik sibala antas Mali quand tarasra bu totole sen qui de nendenda la
bi ko ta so France ministre Jean-Yves Le Drian son quoi ici c'est que n'indemnisi son manda gudu sin yitim li de songori la ptelo ne maliwa ket pamda venema ne beloin zambelongo L'armental souligne c'est soka Sahel la yinga abola kiba kita bazanvie kugora son pile nous ba maintenant comptaclé c'est que ne CDO la umo syndic sibraninga on tas malilamba ça ne ba mi abo tout ça par ban tem sataba ya bumbu nan tisal ken atibale na kende buto to lumbe tito ça patem pare c'est que ne wala tan so bon sort ça santa nimbu don nam hado ne bamba to de skan lamba paraba apatol ntaliondi et qu'il rabsul ni yenga sanction ra menga ya bumenga wat ne labwa bala wa Burkina ni Mali ya ni Nigeria frontière ban pour wa mengla ni sal menganda kale tuizinda la ta saban sota la sobene o leto modro antum ti yel kan menga na sewaye ya leyi ka par frontière damba yam ni to banda ken pour obra yelamti obra digidwa ta saban sorum ta agang ki frontière to bu to en passerait wa Burkina be men digital so to gang ki Mali bu passe frontière nti digi nyoke ba runo ya me yikin par frontière ya me damti ton men zabni transobon sora ta aman wana CD wasin yibendi kono e buto to le tipa to on tat nimbu de rabam l'armental sul la wiliga metera la meti nimbu de sembrab soka amma ti CD wasin antum tum ni sa fa beton ronta nimbu de rabo ti CDAO ahanya nanna me balan bebe ne mando yam rabti ka tut ni nimbuide biton modoti yel kanse donc ni soba ya tum ton na modra antum ni nimbuide be CDAO fa point ti de modoti CDAO ateme na sando be yeti CDAO modra yi CDAO des peuples a Sankarmengra ngwini 84 au moins dik c'est au ningetora to mon bébé no ob katom non kontini buide la 84 ni runda alors yum pista donc to ketan bébé katom ni buide yinge donc runda ton mi gamti ton ta sorninga ton namoma ti seda yewa ton raba absen wa nan tomba se absen sa ko sen ko se de wa tim na namse tous les branzin no mtaba ayak si ber ninga absen di kantas maliwa la to le modorte de wa le ban nimbu de CDAO nanti CDAO libra nimbu de CDAO nantim sa Mali angom susam si Mali kunga aba na kudra ibeka ibeim Boubacar Keïta la sanke nende wuliga meti ya sibla yumna vient avec meu hata la dik bara abiyor bara et mana kalame aba yum piso poela yob zu sanke nende ibeka Jean Mali 2013 yum nan talanta 2020 yumde banne gudu so wanjindi utkiuga la sampila ni so das kelman na mwendik tuzubundub namwa la zombe alanta rinda ba yipa yi kunga zigi ngulige ba koy sankende ne Mali son visualize ni sawai la sene Mali tin comme usrop sangade yakneda batana mazab ki stap sanda bebe ya net mesenda no ba tinga pamda venem ne desia sobane abirenzi zambelongo Mali tinga na kodora Ibrahim Boubacar Keïta sindanda za amali tinga nam yum tusi le pila taban tonta yum tusi le pisibam amana kalam zam hatta zanvie ki wala son pila yobe abzakon Bamako sayani AFP lamba son wiligi kibele mep sen zero square saboton la ya petantasi la son wiligi vena attaquer Keïta mana kalam Mali tinga na kodora Ibrahim Boubacar Keïta sen yakbam yum tusi le pila ataba septembre le kiugam tabnan dibnama ya utakiu yum si le pisiba la soda hawa tourne tusun lubi ndere mumni sin kitine da mina man kalma san tonta boton le abketin nan pa wum vena attaque etan nan tin remeti Mali me sin de raboton na san nan tayum sali abbe zule pour un temps so so sa wi buto tori la te politique comme zingi zule sa l'armée ya ken wala CDAO syndic sibrali ndorolba tan nan tin remeta Ibrahim Boubacar Keïta ya net sin yi na kasanga hal tabla ndik da menga amma kad ni san ya nep Mali tin nan ko do Alpha Omar Konari sin yi
mali pipina ba ayum tuhul ko bas wayla pis wayla yibu ton ta yum tu sayila yiba tin galme tayi mali premier ministre yum tuhul ko bas wayla pis wayla nasi ton ta yum tu sayiba Ibrahim Boubacar Keita senkin sa toro mali na mamba oba yum tu sayila yiba basro wanti ya yum tu sayila pila taba lapton pam masa na yi mali na ba antolon do zawra ba mako yum tu sayila pila niwa ya bam ne sumayla sisi ba man teta ba la banandenda abkelam pa sa ni na mazawr point asumela sisi me sin ya nam ki de basul tawr soba bam me mana kalam bam san da man kalam de samre ki yum tu sayila pisi ba wiligam ti bam ne ngoye coronavirus ba na mo indika sin ben utki yum tu sayila pisi ba aye no re yibu mewa kiuga yum tu sayi la pisi la yemra so da sa mesun do na mazawri ti ya colonel Assimi Goita bam me wiligam tabna se bab suka zamali na ma wala tradition na la rilu wor pore labna ni dig panga ti vot lam ton zin ben le sanele tin ning sinna le be malina ba yini zalga Ibrahim Boubacar Keita ki masme hatta zanvio kiuga rasan pila yobe yum tu sayi la pisi la yiba يوكلنا وينسات أبا يس بلغد با نينتام لا ويندرير با أبا زارسون وين ماتينغا تبغاندي سامبي سي بابا لا بين مالي سو سام سكو ستاد نانكيلا امبو سابا لا دا كونتاب سيكا بيورو تيكي بايسون بي بيلي واليكي ان ليتاسيان بوسي لامي